الصلاة والسلام على رسول الله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا خالق ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. सबसे पहले बेगुनर आगारा वाला पाकर शुक्रिया अदा करें जे अल्लाह ये आरारे दशनताय बाजू बावजूदियो अरकन देशा बायरे आरार कोमर फिकिर करी बल्ला कोमर फन्नावरी कोमी वन्नावरी बल्ला कोमी बाबा चिंता करी बल्ला एक्कान जागा मिलाइए खुदन भाई इंदे मेहनत करो नजरिया आराकान जागा भाई अयान आजिया आरार बेशी अशांतिर दिन अल्लाह बोले हले सारा दुनिया मजे प्रत्येक कौमर आजादी आसे आरार कौमे आजादी आजा वालाई आरा आजादी आजा वालाई आरा आजादी नहीं आरा आजादी होले की न सुनी आरा गुलामी होले की न सुनी आरा जुल्मात आए जुल्माती की न सुनी इंदले की जोई यहाँ तक के आरारे बर्मा सरकारे आर ए मकफादी रेकाएंगे आर आर दसे जिनिसेट करिए रे आज पर्यंत 2005 2005 तुम अम्मा जो बंदम माजे बेसी जुलुम करी आर को हमरे ए देशत तो ना लागिए बेसी कम शहीद करी गलाइए आर तो बेसी बेसी हाथ करी आय आर पुरन्ना बंदरे स्कूल बंदरे ए जिनिसान हता यार राखे वाला बोली होर जे हता कोन दिलम माजे हर समय माजे गाते राखिए रे को हमर दरदले रे एलामोसी की रे एक हमरे मम्मी केले जे रे आजादी हासिल करे दिवारी निजे शांति साहे निगरिवान एमिला करी एलामरे करी वाला बोली रे आय बेसी तुम्हारा सवाल करी आराज करी आर फसे 2017 फसे जागा समाजे हनबिल्ला करी जुलुम करी माबने कलरे कुलाकुलिन माजे गुदामपारा माजे आन्नाम माजे हजार हजार शत मानुषल गुली करी रे मारी फेराइए तो अल्लाह आरतु यान बेसी परेशान दिन आज आयो फसे जागस अष्टमा 2026 मादे आरतु दिनियान रे मम्मी का हाया जदिन आसफाय एतदिन पर्यंत आरतु याद करता परिबो अल्लाह होले आरबो दिनिया फारा बला देले आर कोमर आजादी इल्ला आरतु बापना पाइबो एक दुनिया ने आता गिले आरा केंगुरी आजादी लेंदे आरा केंगुरी जुलुम वजदे इधर बदल आरा केंगुरी लेंदे एक जिनिस आना आरा बुझी একজন তে আর তো মানতাইবো হাজ করি আই স্কুলে বন্ধরে আর বুঝুনলে মায়া বন মোর ফরকল বেগুনরে অন্য অন্য দেশের কলম মাঝে ছাত্র কলে স্কুলে ময়না কলে হত্তর হামকল গরিবারের হেতল্লা কোমর আজাদিল্লা আর আল্লাহ নম্বর মাঝে জুলুম হাইতে আর তো এলাম না দি আর আল্লাহ বলি রে এলাম নাই বেতল্লা আর আজাদিরে আজাদি নসিনির জুলুম নসিনির गुलामी नसीर अल्लाह नबी हादीस शरीफ में फरमाइए जे कौम गुलामी रे इख्तियार करे ए कौम रे जहन्नम में दिबोए आरा या गुलामी इख्तियार करी बोझे की आरा तो होना फिक्र नाय आरा मा बोन दरिया माने मरि जार गई जाग मारी बेलेर हालत मरि जार गई पुलक मरि जार गई गुली गुली मारी बेलेर ए आरा तो हताइन मन राखी राखी आरा तो ये तो शुरू करी रे आरा हायात जतदिन ताके जुआना को जनता जुआना ये कोमर हक मत करी वाला बोले आर दुल ये इसी मेहनत करी ये रोहिंग्या स्कूल याना रे दसे कुल्ले आर को आर मुरब्बिय कले बिजी बाबा सिंदा करी ये आर स्कूल याना मजे इंशाअल्लाह ताय जदिन आर केमत ताकी इंदले आर स्कूल करी ये आर कोमरे ए फत्तीगर घर कोमी फन्ना इदा फौसे इंदले करी ये आर तो किले जावरिबो तो फन्ना एलाम आगिलोय आरा जुलुम किसी नहीं वज्जुम आजादी किसी नहीं वज्जुम तो आजादी दे जुलुम फरक करे वल्ले तो आरा बेसल्ला दुनिया को जबला तो ही नसीब करो जदुर में जंदा मारे जदुर हो जंदा एलाम और हासिल करे रे निजे केंगुई डॉक्टर बनिवारी निजे केंगुई पायलट बनिवारी निजे केंगुई
জজবনি বাড়ি নিজে কেন্দ্রী রাজাগিরি করি বাড়ি এক দূর পর্যন্ত আরব এলামরে মম্মিকালে যে পরিবারে নিজের কমরে বাঁচাবার চেষ্টা করা করিব এতে মিলা নাকি আম ফিলিস্তিনের মাঝে সারা দুনিয়ার কম বেগুন দাহত করে কাবর মুশরিক এলাকা দাহত করে ইহুদ নাসারা দাহত করে আর মুসলমানরা মারতে আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিন আর মুজাহিদ ভাই আনকল কামিয়াব ইয়া ইতারা এক নম্বর হইলে দিনদারি দেখে আল্লাহর দরে দেখে দুই নম্বর ইত্তেফাকের কায়েম হইছে তিন নম্বরের মাঝে তারা আছে এলামার হাসিল করে নিজের কমরে তরকি মাঝে লইয়ে লই ওর একখান গজা বানাইয়ে তাহলে একখান শুরু করি ওরে শুরু তো একখান গজা বানাইয়ে তো এন্দিলে আর তুই আর দেশের আর কানরে ওর একখান করি তাহলে একখান করি মতে বর্মাতু দেশ আর তো হারিলো আউরিব আর তুই হক আর তুই আউরিব এন্দিল্লা দিলাম মাঝে আনার রাখিওরে মুমিন এলামার হরিওরে প্রত্যেক জনের আল্লাহ তাআলা এলাম হাসিল করি আল্লাহ তৌফিক নসিব করুক ওয়া আখিরু দাওয়াহুম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته